Good morning guys. To karon nga adlaw, Lunes. Pizza 27 sa bulan sa Abril. Tuig 2025. Kuday guys si Warlito Robio Carcuibas, usa ka president sa Gihulngan City Sika Driver Association. Panawagan ko guys no sa Tagalarina nga umang adlaw adunay mga pagayunong pagka dako nga meeting diri sa Tirambulo no sa may basketbolan. Mga kasilinganan o mga kauban ako sa membro sa GCTDA sa pagtambong sa pagkigtigom sa ato nga pinalanggang mayor diri sa Gihulngan City. Huwag siya mga kubanan nga Team Ries. Tambong mo guys para mabati po ninyo ang iyahang mga programa na ilang ipadayon ang kalambuan sa atong maong syudad guys. Atong suportahan ang ato ang Team Ries, Kamayor Mikoy Ries, Unica Beatrice Ries, ang anak ni late Governor Guido, o siya mga SP members, Gino Mijares, Alvin Lance Trinidad, Melbourne Bustamante, Lord Bisario, yang anak, o ni Pastor Kasipong, o ni Litoy Pique, Jojo De La Rita, o ni Kim Antique, Butsoy Mulas, o sa uban pa guys nga iyahang mga kalyado sa Team Ries. Kani sila mo'y ato ang mga leader na haligi sa atong syudad nga kini mo'y angayan natong ibutang guys kay lumad nga taga Gihulngan, o nakabalo na sila og unsay gikinahanglan sa mga taga Gihulnganon kay kini sila taga Gihulngan mo gini. Sa guys dili na ta mangita paglain nga aduna pay uban nga atong laing padulngan. Street na ta sa Team Ries guys para mausa ang project o mga programa sa gobyerno sa siyudad sa Gihulngan o dali kayo ang paglambo sa atong siyudad. O atong suportahan guys no ang ato ang umabot aspirant congressman sa unang distrito dinhi sa Negros Oriental nga gipangul ato ang pinalangga nga lumad nga taga Gihulngan, abogado, adunay kahibalo, taas og mga eksperyensya sa ekonomiya, angayan og takos nga mahimong representative sa unang distrito diri sa Negros Oriental, kanlaon to manhuyod nga makita nato ang kalambuan. Walay lain guys, Attorney King Mijares nga dali ra natong maduulan kay taga Gihulngan gid siya mismo no? Iyang mga ginikanan taga diri pod, iyang mga pamilya taga diri pod, og atong board member di nato kalimtan atong board member si Carlisle Reyes, ang asawa sa ato ang pinalanggang mayor diri sa siyudad sa Gihulngan nga og imong duolon guys wa joy balibad no, walay pili nga tagdon, tanan tagdon sa unsa pa estado sa imong pagkatao, basta moduol ka lang, tagaan gyud kanila og tinuod nga serbisyo. Og sayang kauban Rico Mijares, board member, ang igsuon ni King Mijares guys, Rico Mijares no, buotan ligdong kini sila magtinabangay ni sila para sa project nga ipahamtang diri sa unang distrito diri sa siyudad sa Gihulngan.
Og ilan katulo si Lito Cariaga, taga Bindoy guys, nga kinalam po tag board member diha nga representante para ang tibok distrito matabangan gayud guys. Ay mo kalimot guys no. Direpod sa probinsya sa Negros Oriental. Province of Negros Oriental. Manitay gali ugma dito sila. Ikaw kita guys ato din nato kalimtan si Jack Reyes Sa kwan? ang atong igsoon sa atong mayor o late governor Guido Reyes o atong butuhan guys pagka vice governor dinhi sa atong probinsya sa Negros Oriental. Okay guys, hinaot nga sa Mayo 12 ayod yung kalimot kining mga tawhana guys, puro para dyan sa ato nga kauswagan sa tong probinsya sa tong syudad sa Giolgan. Guys, kaning kumpleto na ta. Nanatay provincial vice governor, nanatay board member sa atong distrito ug naapotay congressman o tang mayor. Okay guys, kining inyohang ubos nga igsoon kanang akong giawag ang bagang doot sa katawan siyudad Sigulngan nga atong hugpungan ang pagsuporta sa atong mayor sa mga timres kay kani sila nasulayan na ug naanay mga kayuhan kalambuan labi na gyud sa iyang ni late governor Guido Reyes no atong ipadayon ang pagsuporta aron dili mantala ang ilang nasugdan sa mga project diri sa Sigulngan. Guys, daghang kayong salamat paibuntag ng pagtanan kaniyang presidente sa Giolgan City to Sikat Drivers Association. Good morning and God bless us all.